Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous voir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, partie 3 de chapitre 2. On commence. Enfin tout le monde s'engagea dans l'escalier وأخيرا كلشي نزل مع الدروج. Nous nous trouvons bientôt dans la rue. لقينا راسنا في الشارع. Les deux femmes marchaient à tout petit pas. يعني هاد جوج عيالات هادو كيتمشاو بخطوات صغار. صافي خرجنا من دار الشوافة مشينا لعند سيدي علي بوغال وهاد العيالات زعما لاله زبيدة ولا لاله عيشة كيتمشاو بشوية بخطوات صغار زعما بشوية. Se penchant parfois l'une sur l'autre pour se communiquer leurs impressions dans un chuchotement. يعني بعض المرات وحده كتحنى على الاخرى وتيبداو يهضروا في دوك الانطباع ديالهم ومهم تيبقاو يهضروا بشويه تيهضروا chuchotement زعما تيهضروا بشويه بيناتهم. À la maison في الدار elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités. وفي الدار تيبداو يهضروا في دوك التفاهات ديالهم بالجهد زعما trembler les murs زعما الحيوطه كيتزعزعوا بكثر ما كيهضروا بالجهد. tellement leur corde vocale était à toute épreuve يعني ودوك الحبال الصوتيه ديالهم غيتقطعوا بكثر ما كيهضروا بالجهد. elle devenait dans la rue afin et gentiment minaudière. هما تيبانو في الشارع زعما محترمات وزعما مؤدبات زعما تيهضروا بشويه زعما مؤدبات في الشارع محترم تيهضروا بشويه ماشي بحال في الدار. Parfois je les devançais mais elles me rattrapaient tous les 3 pas. يعني شي بعض المرات كنفوتهم ولكن واحد 3 د الخطوات وكيوصلوني. Pour me prodiguer des conseils de prudence et des recommandations سيوصلوني وسي زعما باش يعطيوني النصائح وفي النصائح زعما باش نكون حذر prudence و les recommandations والأوامر. Je ne devais pas une frotter au mur وما خاصنيش نتحك مع الحيط. Les murs étaient si sales et j'avais ma superbe جلابة بلونش حيتاش الحيط هو موسخ وانا لابس زعما سوبرب الجلابة ديالي زعما الرائعة زعما ما خصنيش ندير باش توسخ. Je devais me moucher souvent avec le beau mouchoir brodé pendu à mon cou يعني وخاصني زعما نمسح مناخري بداك الموشوار اللي مزوق زعما مطروز مزوق اللي لاصق في العنق ديالي. Je devais de même m'écarter des ânes وما خاصنيش نقرب حدا الحمير. Ne jamais être derrière eux car ils pouvaient ruer وما خاصنيش نكون وراهم حيتاش يقدروا يركلوني. Et jamais devant car ils prenaient un malin plaisir à mordre les petits enfants وما خاصنيش نكون قدامهم حيتاش زعما غيعضوني باش حيتاش هما تيعضوا الدراري الصغار. مو ديزي مامير يعني اعطيني يدك قالت لي يا ماما لاله زبيده قالت لسيدي محمد اعطيني يدك. et 5 pas après ومن بعد واحد 5 د الخطوات va devant tu as la main toute moite سير راه يدك عرقانه. je reprenais ma liberté mais pour un temps très court يعني وعاودت لقيت الراحه ديالي ولكن في واحد المده قصيره. لاله عيشه se proposait de me guider dans la cuisine يعني لاله عيشه اقترحت باش تشد ليا يدي. elle marchait lentement هي كتمشى بشويه et tenait beaucoup de volume وهي شاده الطريق حيت غليظه بحال قلتي شدت الطريق. un embouteillage ne tardait pas à se former يعني لاله عيشه غليظه وشدت سيدي محمد يعني داروا الزحام في الطريق. Les passants nous lançaient toutes sortes de remarques déplaisantes mais finissaient par se porter à notre secours. يعني دوك المرة زعما تيعطيوهم جميع انواع الملاحظات زعما راكم شادين الطريق درتو الزحام ولكن في الاخر زعما عاونوهم باش يدوزو باش يحيدوا من هاد الزحام. Des bras inconnus me soulevaient du sol يعني يدين مجهولة كيهزوني من الأرض زعما تيهزوه. me faisait passer par-dessus les têtes يعني تيبقاو يهزوه من فوق الرؤوسة.
et je me trouve finalement dans un espace libre. يعني دابا سيدي محمد صغير ما غيقدرش يدوز من الزحام، يعني يدين مجهوله كيهزوه، تيبداو يهزوه الرجاله، واحد كيعطيه الاخر من فوق الريوسه، واحد كيعطيه الاخر، واحد كيعطيه الاخر باش يدوزوه من الزحام. جو مو تروفي فينالمون دون ان اسباس ليبر، واخيرا زعما لقيت راسي في واحد البلاصه اللي ما فيهاش الزحام. J'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule des deux haies immaculées. يعني صافي بقيت كنتسنى امتى يبانوا ليا دوك جوج زعما تبان ليهم مو ولا العشاء. La scène se renouvela plusieurs fois durant ce voyage. يعني هذا المشهد هذا تعاود شحال من بزاف د المرات في هذه السفيرة هذه. راه ماشي سافر هو، انما راه مشاو لسيدي علي بوغالب. حنا عرفنا بان هاد سيدي علي بوغالب راه كاين في واحد الدرب بعيد على دار الشوافة، يعني في واحد الزنقه غير هي بعيده، ماشي زعما سافروا ولا شي حاجه، راه غير مشاو صاف لديك الزنقه فين كاين سيدي علي بوغالب، زعما ديك الزنقه بعيده. نو ترافيرسام دي رو سونو، ودزنا من زعما زناقي اللي ما فيهمش ما عندهمش سميه، ني فيزاج بارتيكولي زعما وجوه زعما غير مألوفه، وما كاينش زعما حتى شي وجه مألوف. جيتي اتونتيف و كونسي دو مي دو غيد، يعني وبقيت رد البال وزعما وكنتصنت ورد البال لهادوك النصائح ديال هاد الجوجات هادو اللي مقودين. جو مابليكي ا مو غاري ديزان، كنحاول نبعد من الحمير. بوتي انيفيتابلومون دون لي جونو دي باسون، وانا كنقيس رجلين ديال هادوك الناس اللي تيدوزو. شاك فوا كو جيتي ان اوبستاكل، فاش اون فوا غير تنبغي نتجاوز واحد العائق، ils sont présentés un autre، كنتصالح مع واحد اخر. nous arrivons enfin au cimetière qui s'étend au bord de سيدي علي بوغالب، واخيرا وصلنا لديك المقبره اللي كاينه في الجناب ديال سيدي علي بوغالب. جيسكيسي انتيميد با داليغريس، صافي بغيت درت واحد الخطوه وانا حشمان، او ميم طون انا فرحان حيتاش صافي غنوصلوا لسيدي علي بوغالب. Les tombes couvertes sous ces rejuillis au soleil، دوك القبور فيهم زعما فوق منهم واحد الورد اللي فاش تسقيتو الشمس كيعطي واحد الإضاءة. Ça et là des marchands trônent derrière leur pyramide d'orange، يعني هنا واللي دوك الناس يبيعوا جالسين ورا الكرارس ديالهم كيبيعوا الليمون. On entendait les coups de tambourin d'un chanteur populaire. كنا نسمعوا صافاش قربوا يوصلوا ولاو تيسمعوا الصوت ديال الدقات ديال الطبل ديال داك المغني الشعبي، مغني شعبي. et la clochette du marchand d'eau، والجرس ديال داك اللي كيبيع الماء القراب. sur la petite place des campagnards vendaient du bois pour la lessive، يعني في واحد بلاصه صغيره هذوك الناس تتبيع فراكه ديال التصبين. دي براسو دو تير كويت، والبراد والمجامر ديال الطين. دي بلا بور كويت لي غاليت، وطباصل فين كيطيبوا الفطائر وداكشي الماكله. Les inventaires des marchands de sucreries attiraient mon regard، يعني دوك الناس اللي تيبيعوا داكشي د الحلاوي لفتوا لي الانتباه ديالي. On y voyait exposer des coques et des poussins en sucre jaune ornementés de filets غوز، يعني هادوك وحاطين فراج وفلالس مصنوعين من واحد السكر صفر ملون ومخطط بالغوز. دي تيير ترانسبارونت، وبرارد شفافين. دو مينيسكول بابوش اي دي سوفلي، وبلغات صغار والرابوس. Ces objets magnifiques me rappelaient ma boîte à merveilles، يعني هاد الاشياء هادو
كيفكروني في علبات العجائب ديالي. مون بير مون نافي بيان اوفير كيلكو فوا، اللي جاب ليا بابا واحد النهار، واحد المره جاب ليا بحال هاد الاشياء هادو. مي افون داريفي على لا ميزون، لكن قبل ما يوصل للدار سيميتي ou devenu simplement gris et poussiéreux، ولكن قبل ما يوصل صافي تهرسوا وواحد اللون فيهم غري ومغبرين. indigne de figurer parmi mes trésors، يعني ما يصلحوش انني نحطهم وسط دوك الكنوز ديالي اللي عندي في علبة العجائب. il était beau là، هما زوينين هنا au soleil، هنا زوينين هنا في الشمس، dans le bourdonnement de la foule، وسط هاد الصداع ديال هاد الناس اللي كاينين هنايا. tuile verte qui couvre le mausolée de se dresser dans un tendre azur ou batifolé de nuages blancs et roses aux formes capricieuses، يعني في السقف اللي مغلف بواحد القرمود الاخضر اللي واقف بحال كيقيس لينا في السماء وكيداعب دوك لي نياج البيضين وموردين اللي عندهم اشكال مختلفه. sur les marches de l'entrée principale، في الدخله الرئيسيه، دي فام اسيز à même le sol، عيالات جالسات في الارض، دو فيزي انتريل كيهضروا بيناتهم وكيتناقشوا، ماشي سو لور فوال دو لاغون بارفومي، يعني كيمضغوا مسكه تحت النقاب ديالهم، النقاب ديالهم كيمضغوا مسكه. انتربولي لورز enfants qui jouaient dans la poussière، وكيبداو يعيطوا على ولادهم اللي كيلعبوا في الغبره. elles se serrèrent pour nous laisser un étroit passage، كيبقاو يتزحموا باش يديروا لنا بلاصه باش ندوزو حيتاش كاين تماك الزحام. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.